नाजरीन, मजलूमों की बददुआ रंग लाई, इसराइल में लाशों के अंबार लग गए। सियोनी रियासत पर ऐसा जोरदार हमला किया गया कि नेतन्याहू और उनके हवारियों की चीखें बुलंद हो रही हैं। हमास और हूसियों के दरमियान इत्तेहाद हो गया। दोनों ने मिलकर गजा पर दहशतगर्दी का जवाब देना शुरू कर दिया है। हमास ने इसराइल की जानिब से यकतरफा तौर पर जंगबंदी खत्म करने के बाद पहला सियोनी रियासत पर बाज़ाब्ता हमला किया है। अल-कस्साम ब्रिगेड ने सियोनी दारुल हुकूमत तिल अबीब पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इस हमले ने इसराइली हुकूमत को खौफजदा कर दिया है। इसराइली मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि अभी तक हमास की अस्करी कुव्वत का खात्मा नहीं हुआ। अगर इतने तवील अरसे तक जंग लड़ने और गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के बाद भी हमास तिल अबीब पर मिसाइल हमले करने की पोजीशन में है तो ये सरासर इसराइल की शिकस्त है। हमास ने तिल अबीब पर इस हमले के बाद कहा है कि अमेरिका जंगबंदी मुआहदे के खात्मे और गजा में लड़ाई का जिम्मेदार है, क्योंकि ट्रंप के आशीर्वाद के बाद ही नेतन्याहू एंड कंपनी ने दोबारा गजा को जारियत का निशाना बनाना शुरू किया। दूसरी जानब यमन के हूसियों ने इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल दागे। हूसियों के हमले के बाद हीफा शहर में सायरन बज उठे और लोगों की दौड़ें लग गईं। हूसियों का कहना है कि वो अमेरिका की दहशतगर्दी का जवाब इसराइल में देंगे, क्योंकि अमेरिका इसराइल की फरमाइश पर ही हम पर मुसलसल हमले कर रहा है। यमन के हूसियों की जानिब से इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए गए। इन मिसाइलों के बारे में ये दावा भी सामने आया कि यमन के हूसियों ने जो मिसाइल दागे वो ईरानी साख्ता हैं और अब हूसियों के इस हमले को जवाब बनाकर सियोनी हुकूमत ने ईरान पर जलगार की मंसूबाबंदी और प्लानिंग कर ली है। तजियाकारों का मानना है कि इसराइल सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहा है। जैसे ही उसे हालात साजगार दिखाई दिए वो ईरान पर चढ़ दौड़ेगा। ईरानी क़यादत को भी अंदाजा है कि सियोनी रियासत में इस पर जलगार की न सिर्फ मंसूबाबंदी कर रही है बल्कि वो हमले के लिए तैयार है। इसलिए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने न सिर्फ इसराइल बल्कि उसकी सरपरस्ती करने वाले अमेरिका को भी खबरदार किया है कि ईरान पर हमले की गलती की तो इसराइल का नापाक वजूद हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। नाजरीन, पहले हम बात करते हैं हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड के एक्शन की, जिसने एक बार फिर इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। अल-कस्साम ब्रिगेड की जारी बयान में कहा गया उसने तिल अबीब पर दर्जनों मिसाइल दागे जिन्होंने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अल-कस्साम ब्रिगेड का कहना है कि निहत्ते मजलूम और बेगुनाह फलस्तीनियों पर सियोनी फौज के ताबड़तोड़ हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। इस मिसाइल हमले के बाद तिल अबीब और मकबूजा फलस्तीन के मरकजी इलाकों में खतरे के सायरन बज उठे और बिन गोरियान हवाई अड्डे पर परवाजों को मुअत्तल करना पड़ा। अल-कस्साम ब्रिगेड का ये हमला इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके जरिए हमास ने सियोनी दुश्मन को पैगाम दिया कि उसकी अस्करी कुव्वत अब भी बाकी है। नेतन्याहू और उनके हवारियों की जानिब से जो प्रोपगंडा किया जा रहा था कि हमने हमास का सिफाया कर दिया है, वो सरासर गलत और बेबुनियाद था। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने अपने हमलों का जवाब बताते हुए निराली मंतक गढ़ी। उन्होंने कहा, हमने गजा में फजाई, जमीनी और समुद्री हमले तेज इसलिए कर दिए ताकि हमास पर बकिया कैदियों की रिहाई के लिए दबाव डाला जाए और शहरियों का गजा के जनूब की तरफ इनखला यकीनी बनाया जा सके। इसराइली वज़ीर दिफा का ये बयान दुनिया के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करार दिया जा सकता है, क्योंकि हमास ने तो यरगमालियों की रिहाई से मुतल्लिक किसी भी किस्म की रुकावट नहीं डाली। वो पहले दिन से यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में हमास की शराइत पर फलस्तीनी कैदियों को छोड़ने पर नेतन्याहू को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा, इसलिए वो पीछे हट गए हैं। अलबत्ता हमास ने गजा छोड़ने या लोगों को जुनूब की तरफ मुंतकिल करने से साफ इनकार कर दिया है, जिस पर इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी है कि हमास यरगमालियों की रिहाई में जितनी ताहीर करेगी उतना ज्यादा इलाका वो खोते चले जाएंगे। अब हमास गजा की पट्टी का कंट्रोल खोता है या सियोनी रियासत को मजीद जानी नुकसान उठाना पड़ता है तो ये तो आने वाले दिनों में ही वाज़ेह हो जाएगा। दोस्तों, एक तरफ हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने इसराइली दारुल हुकूमत को निशाना बनाया, वहीं यमन के हूसियों ने मजलूम फलस्तीनियों ने यकजहती के लिए हीफा के इलाके में कायम बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। ईरानी मीडिया के मुताबिक यमन के फौज के तर्जुमान याहिया सरी ने तस्दीक की कि उनके मिसाइल यूनिट ने बिन गोरियान हवाई अड्डे पर फलस्तीन 2 नौयत के सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से कामयाब हमला किया। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने चंद घंटे पहले जो दारुल हुकूमत सना और दीगर सूबों में हमारी तंसीबात और गैर फौजी मराकज़ पर हमले किए, हमने उनके जवाब में इसराइल पर मिसाइल दागे। वैसे यमन ने अमरीकियों की दुखती रग पकड़ ली है। उन्हें अंदाजा है कि अमेरिका की यहूदी लाबी कितनी बाअसर है
اب جب حوثیوں کی جانب سے براہ راست اسرائیل کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ امریکہ کی صہیونی لابی ٹرمپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ یمن کے معاملے پر ہاتھ ہولا رکھیں، ورنہ جس طرح حوثیوں نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ٹرومین کو ناکارہ بنایا ہے، اگر کوئی اور ملک اس کی جگہ ہوتا تو ٹرمپ بمباری کر کے اس کا حشر نشر کروا دیتا۔ لیکن حوثیوں کے معاملے پر امریکی صدر فی الحال مٹی پاؤ پالیسی پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے کسی بھی مس ایڈونچر کا جواب یمن کے حوثی اسرائیل پر حملے کی صورت میں دیں گے۔ اب آپ یہی دیکھ لیں کہ گزشتہ روز امریکہ نے حوثیوں کے متعدد ٹھکانوں پر بمباری کی اور فضائی حملے کیے۔ جمعہ کو امریکی فضائیہ نے بم برسائے، کریمن کے صوبے الحدیدہ کو زوردار دھماکوں سے لرزا دیا۔ امریکی لڑاکا طیاروں نے الحدیدہ کے جنوب میں الفازا کے علاقے میں 6 فضائی حملے کیے۔ یہ علاقہ چونکہ بحیرہ احمر کے ساتھ ہی واقع ہے، لہٰذا اس کی اپنی اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ اس علاقے میں حوثیوں کے ہتھیاروں کے گودام اور عسکری ٹھکانے ہیں، جہاں سے سمندر کی سمت راکٹ اور میزائل داغے جاتے ہیں، اور اسی لیے امریکہ نے یہاں بمباری کی تاکہ حوثیوں کی عسکری قوت کو نقصان پہنچا سکے، جبکہ امریکہ نے میزائل داغنے کے لانچنگ پیڈ بھی تباہ کر دیے۔ امریکی فورسز نے حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کی تصویریں بھی جاری کر دیں، جس میں بتایا گیا کہ امریکی فورسز نے یمن میں 6 مختلف اہداف کو نشانہ بنایا۔ حوثیوں نے امریکی حملوں میں اپنے کمانڈر سمیت 16 فوجیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکہ اور حوثیوں کے درمیان اب تک کی کشیدگی میں امریکہ نے براہ راست پہلی مرتبہ یمن کی فوج پر حملہ کیا اور اس میں اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کے مطابق حوثیوں کے 16 جنگجو افسران کی لاشوں کی تدفین کر دی گئی، جبکہ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹرکوم، انہوں نے ایکس پلیٹ فارم پر امریکی لڑاکا طیاروں کے نئی ویڈیو کلپ پوسٹ کیے ہیں۔ ان ویڈیوز میں امریکی لڑاکا طیاروں کو یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملوں کے لیے روانہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ابھی تک یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ یمنی فوجی کس علاقے میں مارے گئے ہیں، لیکن عالمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ الحدیدہ، سعدہ یا پھر دارالحکومت صنعاء میں کی گئی بمباری میں یہ اموات ہوئی ہیں، کیونکہ ان علاقوں میں حوثیوں کے بڑے بڑے اسلحے کے گودام اور ڈمپنگ پوائنٹس ہیں، جن کی حفاظت کے لیے وہاں بڑی تعداد میں فوجی تعینات کیے جاتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر امریکی فوج نے 15 مارچ سے یمن میں حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر شدید حملے شروع کیے تھے۔ حوثیوں نے امریکی حملوں کا جواب دینے کا اعلان کیا تھا اور چند گھنٹوں بعد ہی انہوں نے نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل کو بھی سرپرائز دیا۔ صہیونی حکومت کو اندازہ نہیں تھا کہ حوثیوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی یا جدید میزائل ہیں جو اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کی جارحیت کے سامنے نہ صرف مزاحمت کر رہے ہیں بلکہ منہ توڑ جواب بھی دے رہے ہیں۔ دوستو، یمن کے براہ راست اسرائیل پر حملے نے نہ صرف حماس کو مضبوط کیا ہے بلکہ نیتن یاہو کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے اور بیک فٹ پر جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایران نے بھی اسرائیل کو للکارتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے حوثیوں کے حملوں کو جواز بنا کر ہم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو صہیونی ریاست کو ناکوں چنے چبوا دیں گے، کیونکہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو ساری دنیا ہی جانتی ہے کہ ایران ایٹمی قوت بن چکا ہے۔ اگر اسرائیل نے مس ایڈونچر کیا تو ممکنہ طور پر ایران رد عمل میں اسرائیل پر جوہری حملہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر دنیا کا اللہ ہی حافظ۔